Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je Samsung Galaxy A56. I pre nego što krenemo želim sve vas da pozovem, ako se niste pretplatili da se pretplatite, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala, ovo nije sponzorisan video. Kao ni jedan na ovom kanalu. Evo ispred nas je Samsung Galaxy A56. Namjerno ga nisam brisao. Evo pogledajte, uopšte nije mamac zotiske prstiju, iako sam to mislio kada sam ga otpakivao, iako je ovo poleđena, sjajna i glatka, znači evo pogledajte, uopšte nije mamac zotiske prstiju. Aluminijumski frame, sad, lepota je u oku posmatrača, meni se ovaj telefon jako sviđa. Evo pogledajte kako on izgleda sa svih strana, aluminijumski frame, Victus Plus zaštita i napred i pozadi, nažalost nema nikakvu fabričku foliju na sebi. Ima pravi always on display, 6,7 inča, 198 grama je težak, 7,4 mm je tanak ili debeo, zavisi kako se uzme, 1080 x 2340 piksela, 385 otprilike PPI, pogledajte kako se vidi na suncu, 120 Hz osvežavanje, HDR10+, 1200 nita HBM, odlično se vidi na suncu kad ga poredim sa ovim telefonom S25 koji snima ovu recenziju. Mogu kažem da se samo možda malo slabije vidi nego S25. Ima IP67 sertifikat, prima dve nano SIM kartice ili jednu nano i jednu eSIM. Može u isto vreme da rade i dve eSIM kartice, to sam probao zahvaljujući mom prijatelju Viktoru Živinoviću, hvala mu ovom prilikom. Znači može da budu dve aktivne SIM kartice, znači ili fizičke ili eSIM ili kombinovano. Da vam pokažem biometriju na ovom famoznom Samsungu, pogledajte, čita četiriska prsta. Znači koje mu vreme treba, znači morate da potrefite ovo, da zadržite prst. Blago je da pritisnete kao da je fizički taster. I onda će da vam otključa. Žali Bože to kod Samsunga. Još zamislite, ovaj nema nikakvu fabričku foliju niti staklu, kad budete zalepili, ako to radite, bit će vam još gore, to je 100%. Ajmo da imamo face unlock. Evo pogledajte. U idealnim uslovima kada je lepo osvetljeno radi. Nije najbrže, ali jednostavno to je kod Samsunga srednje žalosno, ta biometrija, to je tako kako jeste. Ovaj telefon je došao sa One UI 7.0 i Android 15. Nažalost, Android 15 nema procenat baterije van ove ikone, tako da je to meni katastrofalno, ali šta da se radi. Pokreće ga Exynos 1580 izađen u 4 nanometra, ovaj konkretno model ima 8 GB rama i 256 GB. One sad već starije UFS 3.1 memorije, što je malo sramota za 2025. godinu. U nastavku videa pogledajte kako se pokazao kod zagrevanja i benchmark testova. Radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa da vidimo te temperature. Evo pogledajte, temperatura 43,6. Ljudi uglavnom pitaju za razne modele telefona jer se telefon greje. Pa naravno, telefon svaki mora se greje kad radi. Bitno je da nema pregrevanja, to je najbitnije. Evo pogledajte. Od nazad idu temperature i do 44. Ajde sad čekamo rezultate. Evo ga rezultat ovog ekstremnog stresnog testa. Pogledajte, 98,4 je stabilnost procesora. Evo pogledajte te brojke. Evo Geekbench 6. Evo pogledajte brojke Antutu testa. To i nije toliko loše. Kao što vidite, temperatura je išla 6,1 stepen gore, baterija 5% dole. Samsung kao Samsung, sve je podešeno, nemate šta posebno da podešavate, dupli tapovi za paljenje i gašenje rade bez ikakvog problema. Spuštene sa pola ekrana to radi, ima ovdje pametni onaj sidebar, ima duple aplikacije. Možete ga podesiti kako god hoćete, personalizaciju uz pomoć one Good Look aplikacije, ja to ne koristim, ali eto čisto da vam pomenem. Brisanje AI radi u galeriji ono skroz ok za brisanje objekata ili nekih lica, Circle to Search radi fantastično. Sem Pixela i Samsunga ja još nisam vidio ni na jednom brendu telefona da možete da ubacite eSIM karticu. Ako se neko razume zašto je to tako, neka mi objasni, bio bi mu zahvalan dole u komentarima. Ako ne znate o čemu pričam, imam jedan video snimljen na kanalu vezano za to. Za ovih par dana korišćenja stvarno nisam vidio ni jedan jedini bug, znači sve radi brzo, munjevito, znači jako koristim S25, ovaj telefon bi bez bilo kakvih problema mogao da koristim i u svojoj primarnoj nekoj upotrebi. Eto, jedino što mi se ne sviđa to je ta veličina.
Ovaj telefon ima virtualni proximity i nisam nikakav problem imao što se tiče razgovora, radilo je to skroz ok. USB Type-C je 2.0 što je nevjerojatno za 25. godinu, to je toliko zastaralo, to zameram i kineskim proizvođačima, ali morali su negdje da uštede izgleda, ali nažalost ne podržava Samsung DeX. Brzina Bluetooth veze je 5.3. Ima stereo zvuk, ajmo da čujemo kako se čuje. Evo, pojačao sam do kraja. Dole je pravi zvučnik. Gore je, nažalost, samo slušalica poziva. Nije, bog zna kakav kvalitet, ali se glasno jasno čuje, meni je to sasvim ok. Ima bateriju od 5000 mAh i konačno su povećali brzinu punjenja, sad je brzina žično 45 W, nažalost nema bežično punjenje. Ja ovaj telefon sam punio od 25% do nekih 100% 58 minuta, inače moj S25 se puni sat i 15 minuta kao i prethodni A55, znači skratili su vreme punjenja za nekih 15 minuta i to ako imate original njihov punjač, Power Delivery 2.0. Lepo je čuti da su povećali brzinu punjenja, ali to je suviše jadno kad uporedimo sa konkurencijom 45 W, jadno i bedno, ali moram da kažem baterija je fantastična, ja jednostavno ovu bateriju nisam mogao da potrošim za jedan dan, znači ovo opušteno ja preko 6-7 sati screen time-a mogu da napravim bez bilo kakve uštede. Ljudi koji više štede bateriju ovdje opušteno mogu i 10 sati screen time-a 100% da naprave, koji više koriste telefon na bežičnoj mreži, a ne kao ja sve na mobilnim podacima sa 2 SIM kartice i sa svim živim popaljenim. Tako da se može reći baterija odlična, može i 2 dana opušteno. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. 50 megapiksela je glavna kamera sa optičkom i elektronskom stabilizacijom, snimamo video u 4K u 30 fps samo, nažalost 12 megapiksela je ultra široka kamera i 5 megapiksela je makro kamera. Selfie kamera je 12 megapiksela koja snima video u 4K isto samo u 30 fps, ali ima onu opciju koju ja volim, prebacivanja sa senzora na senzor, sa glavne na selfie kameru, što mnogi brendovi telefona i dalje nemaju. Aplikacija kamere standardno, ova Samsungova, ima zoomiranje do 10 puta, ima onaj dualni video, u nastavku pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Video snima Samsung A56, noći teški uslovi, ajde vidimo kako on to radi. Pravo noći, ali nema magle, nema smoga. Evo da vidite kako to izgleda. Ajmo zoomiramo tamo u mrak 2 puta, 4 puta, 10 puta. Ono tamo što vidite 1 kilometar otprilike daleko. Pa ponovo glavna kamera. Gdje si mačko? 2 puta, 4 puta, 10 puta. Pa ponovo glavna kamera. Ajmo malo prošetamo. Sad malo ultra široka kamera. Odmah vidim da je to onako ružno. Pa ponovo glavna kamera. Evo pogledajte lens flare. 2 puta, 4 puta, 10 puta zoom. Ajde imamo koliko može. 10 puta, ne može više.
Pa ponovno glavna kamera. Pa evo sad malo ja. Da vidite kako to radi ovaj Samsung Galaxy A56. Nema laži, nema prevare. Evo sad sam uključio onaj Super Steady. Već vidite kako je očajno mračno. To je Full HD 30 fps, to ne treba nikad koristiti, pogotovo noću. Kao što vidite. To je poprilično ružno. Mada kod selfie kamere možda i nije loše, ali 4K 30 fps po meni najbolje koristiti noću. 4K 30 fps, dan, lepi uslovi. Snima Samsung Galaxy A56 njegovom glavnom kamerom. Ajmo malo ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom. Pa 4 puta zoom. Pa 10 puta zoom. Pa ponovo glavna kamera. Pa ja. Evo zašto volim Samsung. Zato što mogu da prebacim s to glavne na selfie kameru bez ikakvog problema, a to retko koji telefon može. A pogledajte, 4K 30 fps. To vam je to. Da vam pokažem i ovaj dolni video na Samsungu. Da i to ima. Naravno možemo pomeramo gore, dole, levo, desno. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike, video zapise, ja nemam tu stvarno šta previše da dodam i da oduzmem. Definitivno meni se kamere sviđaju na ovom telefonu, znači nisu nešto wow, ali radile bi posao 90% korisnika da se nalažemo. Dobre strane ovog telefona, cena. Ja sam ga kupio 380 €, 8256, sigurno će vrlo brzo da ide na nekih 330, košta je otprilike i njegov prethodnik od prošle godine, tako da je to skroz ok cena i mislim da će ovaj telefon biti best buy u ovoj godini što se tiče mid-range segmenta. Ekran je fantastičan, odlično se vidi na suncu, ako se ložite na one brojke PVM diminga onda kupite Kineza i uživajte. Kamere su skroz ok, za neki moj ukus, baterija je fantastična, opušteno, jedan dan može da izdrži manje zahtjevnim 2 dana bez ikakvog problema. Podrška, ne morate da razmišljate narednih 6 godina o Android nadogradnjama i 7. godinu imate sigurnosne ažuriranje, znači 7 godina ste mirni sa ovim telefonom. Sad kako će on raditi poslije par godina, to je neka druga priča, ali oni najavljuju 7 godina ažuriranja. Dobro je što je on zvanično kod nas, imat ćete servis pravi, papire, regularne AI, radi super na Samsungu, izrada je po meni fantastična, znači nije plastikanac nego je baš ono premium osjećaj u ruci, iako je mid-ranger koji košta ispod 400 €, naravno na oglasju. E sad, šta mi se ne sviđa na ovom telefonu? Znači kao i većini ljudi, mogli su i bezeli da budu manji, to je znači ovo meso oko ekrana, ali meni to i nije toliko veliki problem zato što se fantastično ekran vidi na suncu, tako da mu ja to nešto ni ne zameram. Loše je, brzina punjenja 45 W, iako je to wow, povećali su, ali to je jako bedno po meni. I moj Nord 2, znači još pre 3 godine imamo 65 W punjenje, tako da to nešto ne može se poredi. USB 2.0, nema Samsung DeX, to je jadno. UFS memorija 3.1, Kinezi već cepaju svi. I 4.0. Nema IP68, iako meni to nije neki problem, ali moram da napomenem, mnogi se lože na to. Nema bežično punjenje, nema LTPO ekran, na primjer to sve Motorola Edge 50 Neo ima, koja je dosta jeftinija od ovog telefona. Čuveni otisak prsta je bedan i biometrija na ovom telefonu, eto, to su te neke loše stvari na ovom telefonu. Da li treba prelaziti sa A55 na A56? Naravno da ne. Znači, ljubitelji Samsunga koji imaju neki starije modele, preporučujem ovaj telefon, zašto da ne. Vi koji se ložite na te brojke, megapiksele, PVM diminge i krckanje oraha, onda kupite neki drugi kineski telefon, nemojte samo da hejtujete u komentarima. Ovo je za mene jedan sjajan mobilni telefon koji bi ja preporučio većini korisnika. Bog da vas vidi, ako hoćete stvarno da imate premium osjećaj u ruci, da imate odličan ekran, da imate odličnu bateriju, da imate dugu podršku, da vam AI radi mnogo bolje nego na mnogim telefonima koji su dosta skuplji od ovog. Mogu da vam kažem, AI mnogo bolje radi nego na najskupljoj jabuci, to sam već pokazivao u nekom od mojih prethodnih videa. Reci mi molim te, šta je to ćaci u Srbiji? Ćaci je izraz koji se koristi u Srbiji, a nastao je tokom studentskih protesta. Odnosi se na grupu ljudi koja podržava vlast i protivi se studentskim protestima. Izraz ćaci je postao popularan kada je na kapiji gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, koja je bila u blokadi, ispisan grafit na ćirilici "Ćaci u školu".
Da ne dužimo više, ako vam se svidao video, lupite like, komentarišite, podelite ovaj video, vidimo se u nekoj sljedećih recenzija, puno pozdrava od Sarpija, ljubi brat.